हेलो हाय नमस्कार मु सुशांत मोर यूट्यूब चैनल आम गाँ बर्तमान आम यही चैनल देखा किपरि इनकम टैक्स फॉर्म फिलअप करा कहार टैक्स पड़ो कहार टैक्स पड़ो ना ये गोटे फॉर्म कैलकुलेशन सीट बाहर कराई देखो ये कैलकुलेशन सीट रे तार ग्रॉस टोटाल अच्छी 8,28,723 यही 8,28,723 की लेकिन तांकर HRMS हाउस रेंट अच्छी 1,05,000 टंका डीए अच्छी 1,04,754 टंका तांकर बेसिक पे हूँ 7,13,469 टंका आम ए फॉर्म पाखु जा फॉर्म रे केमिति फिलअप करा तो देखिए ये ग्रॉस टोटालटा रही टोटाल ईयरली इनकम एतिक टोटाल 8,28,723 टंका से कटिगला प्रोफेशनल टैक्स पीटी 2500 टंका हाउस रेंट कटिगला 10,500 सॉरी 10,500 ताकू दिखाई गोटे एक्स्ट्रा आमर 50,000 बोनस दिखाई 50,000 बर्तमान 2500 10,500 50,000 ये मिसिक है 63,000 बर्तमान टोटाल होता 8,28,723 टंका बर्तमान 8,28,723 टंकार आमर 63,000 टका माइनस है 7,65,723 टंका है बर्तमान सी जीपीएफ बाबद काटुंट 1,08,000 यहाँ मिनिमम तर 1.5 लाख टंका कटार अच्छी आम सेविंग्स 1.5 लाख टंका कटार अच्छी जेहेतु सी सेविंग्स 1,08,000 अन्य सी LIC बा RPLI गोटे कर RPLI रे से देखो RPLI रे से कटि 67,000 टंका ताकर टोटाल हूँ 1,75,000 से कटिव 1.5 लाख टंका कटिव 1.5 लाख टंका बर्तमान आम जा नेक्स्ट पेज को जा नेक्स्ट पेज देखा आ कौन अच्छी 1.5 लाख टंका कटिगला बर्तमान इनकम है 6,15,723 टंका 6,15,723 टंका से आमर 2,50,000 माइनस है 2,50,000 माइनस है 3,65,723 टंका है बर्तमान 3,65,723 टंका हेले से जेहेतु 5 लाख भितर एभव हो 5 लाख एभव हो बर्तमान 2,50,000 5% तार टैक्स लगला यहाँ है 12,500 टंका यहाँ फिक्सेबल 12,500 टंका जार एक्सट्रा है 5 लाख ये जार एक्सट्रा है तार 12,500 टंका लगला 12,500 टंका लगला बर्तमान 3,65,723 रु 2,50,000 माइनस गला आउ रही 1,15,723 टंका 3,65,723 टंकार
2,50,000 ଟଙ୍କା ମାଇନସ୍ ଗଲା ପରେ ଆଉ ରହିଛି 1,15,723 ଟଙ୍କା। এই 1,15,723 ଟଙ୍କା ଉପରେ ଲାଗିଛି 20% ট্যাক্স। 20% ট্যাক্ସ ହେଲା କେତେ ନା 23,145 ଟଙ୍କା। এই ବର୍ତ୍ତମାନ 23,145 ଏ 23,145 ପ୍ଲସ୍ 12,500 ଏ ଦୁଇଟା ମିଶେଇଦେଲେ ହେଲା 35,645। ଏ 35,645 ପରେ ଆମର ସେଥିରେ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଆମର ଲାଗିଲା ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସେସ୍ ট্যাক্স ଲାଗୁଛି 4%। ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସେସ୍ ନେଉଛି 4%। ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସେସ୍ 4% ଲାଗିଲା ପରେ ଆମର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ 1,426 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ 23,145 ଆଉ 1,426 ଦୁଇଟା ମିଶି ହେଲା ପରେ ହେଲା 37,071 ଟଙ୍କା। ସେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମାସ এই ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ିଆ ର ଆଶା କରିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମାସ ସେ କିଛି କିଛି ଦରମାରୁ କାଟିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ট্যাক্স ରିକଭରି ଥ୍ରୁ ପେ ବିଲ୍ସ, ସେ ପେ ବିଲ୍ସରୁ କିଛି କିଛି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପଇସା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଏଇଠି 22,178 ଟଙ୍କା କଟିଯାଇଛି। କେଉଁଠୁ 37,000ରୁ 22,178 ଟଙ୍କା କଟିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ট্যাক্স ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 14,893 ଟଙ୍କା। 14,893 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ସେ କେଉଁଠି କଟିଛି ତୁମକୁ କାଲକୁଲେସନ୍ ସିଟ୍ରେ ଦେଖିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କାଲକୁଲେସନ୍ ସିଟ୍ରେ ଆଇଟି କଟିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଟିରେ ତାଙ୍କର କଟିଛି 22,178 ଟଙ୍କା। ସେ ପ୍ରତି ମାସ ଦେଇଛନ୍ତି 500 କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ପଛରେ ଦେଇଛନ୍ତି 2,390 ଟଙ୍କା, ପୁଣି 14,228 ଟଙ୍କା। ସେ ট্যাক্স ପରିମାଣ ଆଶାକୁ ରଖିକି ଏହାକୁ ସବୁ କାଟିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଟାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ ট্যাক্সଟା କିଭଳି ଭରା ହେଉଛି। এই ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କାଲକୁଲେସନ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲରେ ଭରିବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ନାମ ହେଲା ଆମ ଗାଁ। এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏବଂ ଗାଁ ଆଉ ରାଜ୍ୟର ଖବର ପାଇପାରିବେ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।